Hello guys, for today's video, nangaligo mi sa ako ang igsoon og gigagaw og kanang waterfalls. Nani diri dapit sa buka no, sa buka da Santa Maria Davao Occidental dapit sa probinsya sa mga nakabaluasan din dapit. Anyway, inani siya ka wide ang tubig karon kay nagulan man ko siya gabi. So pag magulan siya kusog murag nindot jud iligo kay limpyo kaayo siya no. And ma-feel jud nimo ang tubig no nga kanang grabe ka fresh. So medyo forest pud siya, so kung namoy bala ka maganhi guys, ano lang jud kanang pwede pud mo magbalon ni pwede magsugba-sugba, magluto-luto sa daplin, okay lang. Pero be careful lang jud taw hinuon permente you know na kay daghan baya ang mga story about sa mga waterfalls na di ta magkumpiyansa labi na ulan-ulan. So dapat extra ano gyud ta, careful gyud ta dinhing dapita no. Nice po ni siya, isa po ni siya sa tourist spot dinhi sa amo ano kay daghan nagadayod dinhi mga racer o sa bana sila dira mga naga trail bikers, mga anak ba, mga bot dira mga taga dili dira pod, mga dayo-dayo ba ana. So, ingon ani pag mo anha ka dira daghan jud kag masugatan na mga taga diha pod, mga lumad nga nagpuyo dira. So, bye.